Former Aldona MLA Glenn Ticklock claimed that his political rival, current MLA Carlos Ferreira, is losing ground ahead of the Zilla Panchayat elections. Ticklock highlighted that 40 local youths, many first-time voters, have joined his faction. He also alleged that locals were aware of Ferreira's suspected irregularities, though he did not provide proof, and expressed surprise at the anger shown by the Congress leader. म्हणजे प्रत्येक बुथाक हे विजीट दिला थंय आमच्या कार्यकर्त्यां मदीं बरोच उत्साह आहा आणि ते आमचे कार्यकर्ते ते सगळे आमच्या घरान वचून सगळे आमच्या वोटर्सांक भायर काढून सगळ्यांचे वोटिंग करून घेतात ते हेच्या वयसून जे आमच्या कार्यकर्त्यांनी इतलो उत्साह त्या पतून दिसता आमकां आमचो सगळे कार्यकर्ते आमचे मेन वोटर आहा तांकां सगळ्यांक हाडून वोटिंग करून घेतले आणि ह्या आमकां आमचो हो सीट येता हो म्हाका 100% गॅरंटी आमच्या तिकडो बाबा आहा तेणीन खुबशी आमची हांगा कामां केल्ली आहा आणि हेच्या फुडें म्हाका दिसता आमचो मोरजकर आतां जिल्हा पंचायती उबो रावतलो तेजे कडेन मागता हांव जे हे काम थोडे कितें कामां उरल्यात ती सगळी करची आणि तशेंच आमचे सीएमाचे हात फुडें BJPक बरी बळकट करची आनी 2027 परती BJP जिखून येवंक जाय. भारतीय जनता पक्षाचेर विश्वास दवरून भरपूर जे वोटर्स आहात ते भायर सरलेले आहा वोटिंग करपा खातीर. मेन एक पॉझिटिव्ह वायब म्हणजे कितें सेंट्रलाक गव्हर्मेंट BJPचो आहा, गोंयान गव्हर्मेंट BJPचो आहा आनी नरेंद्र मोदी आनी प्रमोद सावंताच्या मार्गदर्शना खाला आनी जे पळय भारतीय जनता पक्षान डेव्हलपमेंट वर्क्स केल्ले आसात ते जॉबान आसूं जावं वचत थंयसर नवे नवे कितें दिसूंक लागता जे लोकांच्या फायद्या खातीर ज्यो गजाली घडोवन येतात त्याचो हो एक पुरावो आसा. तेका लागून भरपूरशे वोटर्स आहा ते भायर सरलेले आसा वोटिंग करपा खातीर. In fact, the elections today in Aldona and Aldona ZP started 8 o'clock and we've been moving around in all our 27 booths and people have been coming out in large numbers and we're hopeful that things are looking good in the favor of Bharatiya Janata Party. Our candidate Subhash Moraskar has done a lot of movement in the sense of door-to-door houses in most of the panchayats. Myself too have moved around. Our Prabhari, Madam Sulakshana Pramod Sawant, she has been our Prabhari. And with everybody, all the leaders and with all the karyakartas, things seem to be in a very positive note as of now. किती स्टॅटिस्टिक्स बी तुम्ही आता येयल्ले आसा बुथाचे स्टॅटिस्टिक्स सारखे फिगर आमकां आतां मेळचे ना. म्हाका एका दोनांक आमकां गमतेले कितले वोटिंग जाल्लें आसा. ओवरऑल वोटिंग वी आर गेटिंग इन फ्रॉम different booths in our 27 booths, so we won't be able to tell you the exact statistics or percentage as of now. That will be actually at the end of after 5 o'clock.